Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 22 mai 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. Les sommets sur la République démocratique du Congo, au Togo, sans les Congolais. Aussi, nous allons développer sur les régions des documents livrés par les M23, donc pour l'autorisation d'entrer ou bien de circuler dans la République, disons, démocratique du Congo et aussi dans le Burundi. Nous allons clôturer notre actualité par... Bon, je ne sais pas si vraiment c'est très important, mais disons traiter ces deux sujets seulement. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, donc je sais que like, que subscribe, na coucher, il kazi ya wana ipate kuendelea. Avant il y a donc commentaire gisi nisema sujet. Bon, juste je voulais faire cette émission en français, mais j'ai toujours des difficultés peut-être de faire l'émission en français. Pas puisqu'on ne parle pas français, mais juste c'est puisque les messages ou l'adresse où je m'adresse, ou bien la population dont je m'adresse, je crois que c'était juste les Congolais de bas classe. Et peut-être aussi, je veux que ceux-là qui sont opprimés, parce que normalement ceux-là qui sont opprimés, je crois que c'était difficile pour eux peut-être d'écouter le français, même si certains quand même essaient, mais je n'ai pas l'impression que tout le monde écoute soi-disant ce français. C'est pourquoi toujours j'aime faire ça en Swahili. Et c'est aussi une émission qui est juste dédiée en Swahili. Notre orientation va vers les Swahili. C'est cela peut-être qui m'empêche de ne pas le faire. Donc, naweza kama ndakuwa na mélanger, ndakuwa naongea sometimes naweza ongea kidogo français, naweza ongea kidogo hata anglais, usikuwe surpris na Mswahili, usikuwe surpris hata ma langue maternelle. Bon, ne soyez pas surpris. Donc c'est tout, c'est juste une communication. Donc ici nisema tuanze na sommet ya Congo, ou bien tuanze na sommet sur le Congo. Sans les Congolais yenye ilikuwa Togo. Mais avant ya commenter, je voulais que tufate kwanza ou bien tuangalie kwanza hizi images. Parce que shit tunaongeaka toujours na mafe. Tukaye kipi haiko vitu tunakala na fabrique mkichwa. Tolanda nano ba image huyo. Voilà. Ndio image hizo. Ukiangalia mwabo balidere bote hapo ni Togo, ukiangalia mwabo balidere bote hamna hata Congolais umoja. C'est combien de fois nabambiaka kama non, nous sommes dans la République des morts vivants, nous sommes gérés par les idiots. Et donc les résultats, toujours, ça sera toujours ainsi. Quand on ne sait pas kama mtu hatuit ko sangapi réalité na kwa mpaka vile. Tu hatuit ni sangapi. Tuko na watu wamoja biko swandiza biko na pretendre biko tugere. Habayu yabo ni sangapi biko tu maake politiki yabo tu nikoniaka tubafie badogo. Donc nikoniaka tu banamuke tellement que banayua kama no hatuwezi weza kudilamusha. Donc ndio banakuwa tu vile. Bo politiki yabo nonaka nivo hivyo kisha satu waikale mkabiro hakuna biko afanze na kuchunga kama tamfone ko kaede katakuya. C'est tout. Na kuproduire bwelewele. À part ça, hakuna vile vanafanzaka. Imaginez pays ça le Congo, bako na fania biko na ndabaonesha. Donc les gens se ressemblent, ils commencent à discuter sur votre politique, sur votre pays, sur votre politique, à votre présence, à votre absence, s'il vous plaît. Kisha mnakia tuambia 5 minutes qu'on va diriger, voici c'est la République démocratique du Congo. Non, c'est un grand pays qui parle français, c'est un pays où il y a beaucoup de minéraux, c'est un pays riche. C'est pas moi, c'est un pays indépendant qu'on sort. Vous êtes en train de mentir et honte à vous. Iyo sommet hiyo tunaziona vile. Balianzia Nairobi. Bafenea balianzia Nairobi bikashindikana, bakaenda Angola bikashindikana, bakaenda Qatar bikashindikana, bakaenda France bikashindikana, sasa biko États-Unis bikashindikana. Pourquoi biko nakuwa vile? C'est puisque bashaka kia découvrir kama tuko ba conscient, nous sommes des abrutis en commençant par nos leaders jusqu'à la dernière classe. Donc tout le monde nous sommes des abrutis. Tout le monde est abruti.
na ndio unaona wengine biko na uwezo kuwaza pasha nza tuwazi kwa sababu vile mtu wewe bashayo kama no hawezi weza kuwaza lazima hawezi weza kuwaza na unajishindwa ifo pa kuwa mtu akusaidia normalement société binakuwaka mpolitike binakuwaka piko mle mtu mwenye banakuambia kama va création ya mapays donc m 14 16 normalement normalement piko wale watu benye weza kujiweza na watu weza kujiweza leta na wakamataga responsabilité leta ndio nakale na basaidia donc aussi nous sommes un pays ou bien nous sommes une république yenye haijiwezi il faut wengine ndio kwa na discuter juu yetu juu ya kuwa na ba politiciens kisi nasema ba idio c'est tout ça ça kwa kia mlanda ngova politiciens hakuna kitu na gisi biko na discuter vile hatuna uwezo kama uangalie sana pays yenye kuna ba faible discuter vile non na vaya continue acha nionyeshe kisi vingine bana vifanzaka tuone kwanza tuangalie image kwanza ya Afrique Sud donc la rencontre ya Donald Trump na président sud-africain Cyril Ramaphosa tufate kwanza nayo some yabo normalement hiyo rencontre yabo et puis tupime kuangalia na hivi ya Congo na hivi vyetu kisha tuangalie sisi vingine kwa nafanza na shit kwa nafanza muone difference tolanda nani. I also want to just say this, that the two individuals that are in that video that you've seen are both leaders of opposition minority parties in South Africa. Mkhonto we Sizwe under Mr. Zuma and the economic freedom fighters under Mr. Malema. Now the reason that my party, the Democratic Alliance, which has been an opposition party for over 30 years, chose to join hands with Mr. Ramaphosa's party was precisely to keep those people out of power. We cannot have those people sitting in the union buildings making decisions. And that is why after 30 years of us exchanging barbs across the floor in Parliament and trying to get one over on each other, we've decided to join hands precisely to keep that lot out of government. Because the day they get in to the doors of the union buildings in South Africa or control of our Parliament, that's what you're going to see. And that is why this government, working together, needs the support of our allies around the world so that we can strengthen our hand, grow our economy, and shut the door forever on that rabble getting through the doors of the union bodies, because then South Africa's future would be... Huyo ni president sud-africain na Donald Trump. Hiyo ni jana hiyo. Avant nianze commenter. Jana ba journaliste walikuwa wanamuuliza Donald Trump, president américain, walimuuliza question jana, est-ce que juu ya coopération entre wewe na Congo, juu ya na Rwanda, est-ce que évolution ikoje? Bon, akasema kama vraiment haiko intéressé tout sana, mais alituma watu wa mwe mu administration yake bebalienda kutanana na Swandiza walifika Congo na Kinshasa, walifika Congo na walifika Rwanda juu ya hiyo affaire. Et donc balimletea rapport. Alisema tout comme s'il parlait à la volée quoi. Haiko vraiment ikononesha kama ndio vitu mwa vya ajabu. No pourquoi nibaonesha hili? Naonesha hiyo muangalie kama nyingine politiki nyingine nchi zinakuwaka. Ukiangalia hapo ngambo hii Afrique ni pays ya Banwar. Na dernièrement hapa palikuwa nani sortie médiatique ya Donald Trump mwenyewe alisema kama Afrique Sud donc ba cultivateur bazungu aseme piko génocide biko na wa ba cultivateur bazungu. Et tellement que bazungu ebo biko na banakuwa na soutien toujours. Bon, tout d'abord génocide ni ya bongo. Peut-être le problème ya crime du Afrique Sud normalement pays yenye crime inakuwa très élevé sana. Donc Donald Trump akatoa ile sauti mediatika akasema kama bazungu biko kona ba cultivateur kona baua Afrique Sud. Eke yeye idée yake normalement ilikuwa kama anaweza pinira Afrique Sud, mais tunajua kama agenda derrière au juste ni dia business no kama kampani fulani c'est ce qu'on besoin kia coopérer mu Afrique Sud, mais banatumikisha ile sa vile extrait. Ukiangalia munani mu investissement international toujours banakuwa na kama kwa kuinvestir mu pays fulani toujours banakuwa banapima kama kiangalia ile pays bakikia na stratégie yao kama haitumiki kwa ile pays par rapport ya proposition ou bien ya suggestion bana suggérer mu ile pays bataenda evre mu bataenda opérer mu kama ile pays haitiki, donc banakala toujours banapima kuangalia conflit existentiel ya ile pays kwa l'intérieur ya ile pays banapima kuirelier na ile investissement yabo ndio kusema papate occasion ya kwenda mwa ile pays ya kuopresser le pays ibaitikie ile vyenye ile politique yabo iko napenda bafanzi ubie gisi ya
fanze ile investissement yabo. Donc banayo kama Afrique du Sud normalement inakuwa na problème ya terre entre les noirs et les blancs puisque presque toute la terre appartient aux bazungu et que banware banakuwa tu pale nabo ni batu habiko shoni froid donc hauta comprendre bana kama ni problème inakuwa kama lipima kuirelie na ile génocide de kusema ba Sud Africain va permettre kia investir Afrique du Sud. Et donc mais et vous savez banaenda défendre le pays yao. Il faut ce qui est message, il faut angalia délégation yabo gisi ko formuler na il faut ce qui est message balienda nayo. Na ndio kunakuwa comprendre kama kule kwetu sio ataba manager. Donc kule kwetu sio ataba bébé. Bon, kule kwetu au juste tuko na clique moya hivi. Ni ya babandi benye habayubi biko banafanza qui est vrai. Parce que c'est impossible un pays normal unaweza kanta mtu mwenye kusoma kwa nenda mpatia kichwa kia pays kama ile. Siko na maliza kubajere ndio anarudia sasa kwa masomo. Faut juliza sasa alikuwa na bajere alikuwa fanya nini? Unakamata pays ya kabambi vile yenye nalomba intellectuel ba moba donc biko bien formé on est patia mtu mmoja mwenye ayu kuandika tajina yake. Kisha uko nachunga sipi kwa vitaku. Uangalie hiyo delegation gisiko ukiona kule nyuma ya nani ya huyo president Sud-Africain. Eko na ba ministre baki. Donc iko na ministre wa agriculture, iko na ministre sio wa nini, biko ministre mmoja batatu baine batano wa relations internationales. Et puis hapo nyuma ya president Sud-Africain, utaona kuko ngine ba businesseur mmoja batatu bazungu. Ba businesseur batatu. Il n'y a pas la politique sans l'économie. Apa kwa ki politique sans, without trade, akwangi politique bila trade. Hakuna politique bila business. Toujours kama piko naongelewa maneno ya politique, ba businessere banakuwa pale. Na abo businessere unaona ni batatu pale, abo ni ba milliardaire ba Sud-Africain. Sasa kuna enda ongea Trump yanayua beba na ma pays développés zinayua kama hawezi ongea politique bila business. Ndio politique ni business ndio wanaenda ongea. Mwewa polisi mnakuwa tu pale ni jua kugarantir vale batu sécurité. Donc mnakuwa pale tous forme ya batemwe, mais banakuwa biko na banakuwa biko wanaongea na banakuwa na objectif ya kuongea, na banabebwa kuongea inakuwa gani vale batu wanafanya biashara. Ndio wanaenda ongea. Baende ongea kisi batafanya biashara, baende ongea hizi ma société fulani zitakuya huku, zitatoka huku, zitaenda tumika mwa pays, hizi za mwa pays zitatoka humu, ziende tumika mwa pays et voilà, na banakuwa na besoin ndio ya magarantie politique. Donc il y a ba influencer batu ko na uwezo ya kuinfluencer politiquement ile pays, wala bana gérer ile pays. Ndio politique na kwaka. Na ndio realite hiyo. Donc sitaki msikie bibi kwa wanaongea, mimi niko nabaonesha tu juu. Normalement sikalaki na jengere mu affaire intérieure za ngine pays. Donc hiyo ni exemple ni bapatia tu juu. Muangalie différence entre yetu na ya wenzetu. Si sasa si Kongo bananza enda banaongea kwenye si atuko. Jua kama tuko na baidio. So imagine nabo saa hii delegation ya Sud-Africain, imagine ingelikuwa ni pays ingine bali ngo baswandiza ba médiateur ngo bali retrouver quelque part biko naongea juu Afrique Sud Sud-Africain. Na ukisikia vyenye bale banani niko penda mkasikia bali kwa wanaongea mwangle. Ukisikia bale benata kama ni ba milliardaire Sud-Africain, ba businesseur, ba homme d'affaires Sud-Africain. Ukisikia bale baliongea biko naongea toujours ni juu ya economie ya pays yao. Biko naongea toujours juu ya création ya makazi za watu yao. Ndio biko wanaongea hapo. Hautasikia mwiko naongea hapo juu ya corruption. Biko nasema biko naongea problème dogo biko nabo normalement sababu bulongo koma batadistribuer bulongo koma banwa nabo banaweza basunga nabo basaidie, na biko naongea koma banaweza créer makazi, na biko naongea koma Amerika ibasaidie juu créer makazi comme ça za kutuliza tension ya batia wote bapate makazi. Mais si kule kuba idio abaongea kibili. Ukiona naenda politicien swandiza anaendaga tu hakuna vya taenda fanza ni politicien ndiye anaenda yeye peke, akifika naongea banamwambia hivi batamwongea. Na wakati ya Zelensky na ilikuwa hivyo, sikonaga walikuwa nyuma Zelensky aseme ni oba business area hapa sio bana, na ni pays vraiment ndio zinafanana Kongo na Ukraine ndio vinafanana vile, akili presque iko banatushinda tukiloko, mais tuko presque vile vile. Asa kwetu sasa naendaka hivyo kuongea hautaona hata homme d'affaires hata umoja, hautaona hata business hata umoja. Question option zile, est-ce que tunakuwa na homme d'affaires? Chef hapa alikia kabadanganya ngo aseme no atakrea ba milliardaire, asema millionnaire. Asha créer bangapi? Dololo. Mais sono na vingine kwa nenda ndo bafanya biashara.
batu kono lomba makazi juu ya bati yabo. Voilà ba leader kisi banakuwaka. Abo president mnamuona hivi. Hiyo tuseme hiyo hiyo administration ya Ramaphosa. Ebo mpei abo wanaitikia batu ba jeune kuwa ba milliardaire. Donc wanaitikia secteur privé. Donc wanaitikia bachuruzi njo ba star ba pays. Mais kule kwetu iko kuba idio ba politicien ndo ba star. Ndo ba nyumba za mzuri, ndo magari za mzuri, ndo vyote. Saba naendaga saba kibaita mwiti saa vile baende ingia saa vile na Amerika ngwaseme nisikia ngo watakutana na Felix atakutana na Amerika sio. Sasa enda Trump hata kusikia juu Trump iko na besoin business yako apenda sikia mtu mwiko na idea ya business. Hazi kusikia wewe hakuna vile utaongea uko unaongea au propose kitu au mofrire kitu na kitu unamsho mofrire sio wewe unamsho mofrire ni businessaire ndio unamsho mofrire ile kitu. Ndio kisi vingine wanafanzaka vile. Lakini ona moyo una buwelewele. Aba biko na discuter na wangalisa ni banani ni mapega ni sikona discuter watu wana biko na discuter basi president ba Nigeria ba kori donc ni mtu mwenye anapumua corruption damu yake na yala corruption ndio biko na decider juu ya pays yenu juu ya bwele na hatupendi kushange na mwana taka changer wote ule anakiaka na ile bwele kama niseme gisu idio wananga benzake basida Afrika mnasikia message biko nayo kucreate batu makazi biko enda lia juu ya pays yabo na kwa mbeka biko besoin kuikala kule bangali batawasaidia teknolojia ya kuchunga pays yabo si kwetu sasa ba idio wetu sasa naenda yeye anaenda ndio tafuta criminal mwenye nayo kwenye kuko masasi za kabambi mwanayo kwa magrenade za kabambi mwanayo kwa mavunduki za kabambi Paul Kagame abapatie baki bavunje migulu na bavunje vichwa baki fanya vita juu hivyo ni expert vita balishindwa kutuma bajene baende jifunza physique baende jifunza chimie paquet technologie balitumaga njo bajene kwenda jifunza kisia kupiga mavunduki za kabambi comme si bunduki kuiwa kupiga bunduki ya kabambi ni starism. Et donc tuko na ba idio akitawaza kuna bia na wazaka tu atenda tafuta mavunduki yae balete batu bakia bapie bakia haribisha ma université bakia violer ba mama yenu ba dada yenu. Et donc bakia bafasa biweriwere donc bakukia bafundisha mkwe biduru maana uko na jiretrouver mbele ya Rwanda hawezi weza kujiretrouver donc akufe zero akurandire zero ndio hivyo balideribe makia wale tapra kia kwambia ngoseme no akia kulibere mnapisho kwa naangalia kwa hapa South Africa to politiki ngine mfano unamwangalia kwanza hivi jamaa yuko nafanza jamaa yuko nafanza vitwai sitempesa lakini siye buelewele buko mwabari tu aba ni Swahili vraiment la communauté swahiliphone vraiment la communauté Duba la communauté siui kama lingalaphone siui kama la communauté siui kama congophone consolo politique ya bu villageois ya zamani watu wa moya hivi ba idio ba moya politique moya kunuka uko naangalia iko na nuka na jogis pays iko donc batu yote kwa saa kile hakuna mkichwa hakuna mwanaweza kurefreshiri kisha ukaka ndashinda wanadanganya watu wase kwa politiki hakuna politiki iko nafanza pale na resultat muyoni kisiko na haribisha et c'est pourquoi on asikia nchi gani boshasikia ngo aseme no biko natoa nani biko na lever nani immunité ya ministre wa justice si jo aende anani apite ku justice yenyewe ministre wa justice na iko nakuwa corrompu tu n'imagine kama kole batu ministre kama iko corrompu donc ukiangalia kwanza nani ya ministre la fois passée nifanye mission kasema ukiangalia parcours ya ministre donc tuna kama kuflu mtu naye kuna fafa watu iko napata watu nao bafatana ile Luyenge ya Kinshasa yenye ya balevi donc Luyenge ya watu washavuta bangi na iko na kia na ile Luyenge ndio shayo kama shoti tuko ba Luyengiste shoti tunaona vitu sawa sawa tunaona sasa vile na ile kia ogopesha watu ukiangalia parcours yako utasema kama no mtu akuna veneza fanta ministre wa justice hasikuwa subuhi kumedia magharibi kwa réseaux sociaux subuhi kumedia magharibi kwa réseaux sociaux utakucha siwi nini utakucha si nini iko pita na iko justice na justice yenyewe hiyo bashakwambia kama justice iko malade kama justice iko malade so unachunga nini
dans une justice malade. Tu attaques quoi? Donc, tout ce que tu dois faire, c'est pays, comme un pays mort vivant. Et c'est pourquoi peut-être mon Burundi, il y a un kama no hii kavuyo hii yenu yebuduru waseme si kama ba M23 ba partir. Donc biko tafa sambla sa vile ba M23 ça biko légitime biko wanafanza. Mko tatunisha kama M23 biko wanafanza biko légitime. Ni vitu vinapashwa kuua no ni ba citoyen congolais biko na complain juu ya ABC. Papa, bale biko na violer watu. Papa, hapa mtiruare ya oni tuko kama na 12 millions. Ya ba congolais bashaua. Tumusho yo banani bana bawaka. Papa, hapa tuko droit de l'homme quoi. Hapa tuko kama na 3 mois kama ni 4 mois. Batu Goma habatumikaki, habakulaki, habakowaki, akienda nje akirudia ni Mungu yepeki. Hapa tuko na manifeste zenye asifungulaki tena Bukavu, batu habaishi. Kisha uko nakuya ngo aseme no utampatia ka document. So Mungu apenda kuturandre tukue ba villageois mpaka mniveau gani. Donc napenda tu embrasser idiotie yenu. Vous voulez que tout le monde raisonne comme vous, que tout le monde soit idiot comme vous. Moi mnaweza kuwa baidio, si tu kuwa baidio mpaka mwali niveau papa. Ile politique mko nafanza hapa kwa tena politique ya hivyo. Hapa kwa tena politique ya hivyo. Vérifier monde entier ça ya kuna kungali politique ya vile ya vuduru ça ile. Ulia kwenda letea watu kwa bengine kwa lomba teknolojia, wewe unaenda lomba nyuma bunduki Rwanda ke bavunja mikono. Kisha unapenda watu ngokie nyuma yako. Wasema ils sont en train de faire quelque chose. Ils ont changé. La révolutionnaire. Révolutionnaire gani inakuwa na bunduki. C'est un peu ça. Donc, il faut qu'on angalie exemple kwa watu hapa. Burundi ya katala haezi itika ile kavuyo. Kama Mungu kwa mapotike wa kunuka, yeye haiko kule. Haseme M23 c'est va livrer ka document aseka kusirkili. Na mwa kupatia le pouvoir. Asirkili na mwa kupatia le mandat qui tu libéré. Na mwa kwa kama tuko kama compris dans notage qui tu libéré nani. C'est un peu ça. Donc les pays à mort vivant, voilà. Donc on se retrouve encore, bye bye. Bye.